few moments later. Kalian jajal berjering. Ini ada di sawah serut, Lur. Menaikkan layangan di sawah serut. Delaan video ini tak upload. Minggir loh. Tulungagung di sawah serut. Ini tepatnya di sawah serut, Lur.
temen oh yo.
gak ngincang. Tak video. Kuwi wonge sawah endi to jenenge kabeh sawah kok diterompeti to, Jo? Nek dhisik karo Mbah Mamat